Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Siti Somariani Emeda. I'm from NTT. The channel of my learning video, Zela Geolocation of Indonesia to from Understanding Training. Letak Indonesia secara geologis. What is your last geolocation? Apa itu geologis? The geolocation is the location and boundary of countries and from condition and history. The geologis are from argument rock intervention. Pengertian geologi. Letak geologi adalah letak suatu wilayah atau negara tinjauan dari kondisi geologi dan sejarah pembentukan formasi batuan di wilayah tersebut. The geolocation of Indonesia I1. Indonesia is ancient, Atlantic mountains, beyond Pacific and Mediterranean. 2. Indonesia also located meeting three plate tectonic tradisi plate Indonesia, plate Australian, and plate Pacific. 3. Indonesia part with located in Seoul, Sunda, and Indonesia part is located in Seoul, Sahu. Letak geologis Indonesia. 1. Indonesia terletak di rangkaian jalur pegunungan yang muda di sekitar Pasifik dan Mediterania. 2. Indonesia juga terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo dan lempeng Australia, dan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. 3. Wilayah Indonesia bagian barat terletak pada perairan dangkal Sunda, dan wilayah Indonesia bagian timur terletak pada perairan dangkal Saul. This is a picture, geolocation of Indonesia. Letak geologis Indonesia. Profit geolocation of Indonesia. I1. Indonesia has many volcanoes. 2. Indonesia has unvaried potensi, energy, and mineral zones. Keunggulan letak geologis Indonesia. 1. Indonesia mempunyai banyak gunung berapi. 2. Indonesia mempunyai beragam potensi sumber energi dan mineral. London size so phrases power natural in Y exercise, which is natural Indonesia, elect mineral, coal, natural gas, and liver size biological. Often exploited in Y exercise without a considered impact environmental and periodic. Alex economic environmental is significant and excluding denudation across the kinase quality air and demand in like ecosystem. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Kekayaan alam Indonesia seperti mineral, batu bara, gas alam, dan keanekaragam hayati seringkali dieksploitasi secara berlebihan tanpa pertimbangan dampak lingkungan dan jangka panjang, menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk pengundulan hutan, penurunan kualitas udara, dan kerusakan ekosistem. Recent damage environmental life. 1. Pollution, environmental water use, sources, natural power continuous can likes a pollution environmental water. 2. Forest influencing its functions. 3. Land damage. Penyebab kerusakan lingkungan hidup. 1. Pencemaran lingkungan air. Penggunaan sumber daya alam secara terus-menerus dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan air. 2. Hutan kehilangan fungsi aslinya. Seperti yang kita ketahui, hutan berperan sebagai paru-paru dunia sekaligus tempat hidup flora dan fauna. 3. Kerusakan tanah. Penggunaan sumber daya alam secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan pada tanah. Dengan 4 jelas geolocation of Indonesia. 1. Regions in Indonesia are prone to earthquake
request to register Indonesia of the experienced volcanic eruption. Dampak negatif terletak geologis di Indonesia. 1. Daerah Indonesia rawan terhadap gempa bumi. 2. Daerah Indonesia sering mengalami letusan gunung Merapi. Distribution of volcanoes in Indonesia. Sebaran gunung berapi di Indonesia. Jadi itu saja materi yang saya sampaikan kepada video kali ini. Semoga bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.